So good afternoon, everyone. So we are a bit late today because of a very specific technical reason, and that was basically for the YouTube channel. Okay, so no worries. Still, we will go ahead in understanding today's class, and আমি যিমানখিনি কৰি আহিছোঁ আজি আমাৰ যিহেতু শেষ দিন এই মেৰাথন ক্লাছৰ আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষালৈও যিহেতু বেছি দিন নাই তো যিমান সোনকালে আমি মেৰাথন ক্লাছটো শেষ কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ আছাম স্পেচিফিকখিনি আৰু তাৰ ওপৰত আজি চাগে মেবি তোমালোকৰ যিখিনি নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰাই আছে ময়ূৰ ছাৰে সেইখিনি মেৰাথনো শেষ হ'ব চ' আই হোপ ডেট তোমালোকে এই মেৰাথনখিনিৰ পৰা বা তোমালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিখিনি আমি ক্লাছেছ কৰাই আছোঁ বা তোমালোকৰ যিখিনি তোমালোকে PDF পাই আছে গোটেইখিনি স্পেচিফিকেলি ভালকৈ তোমালোকে ৰিভাইজ কৰি আছে আচ্ছা তো আই হোপ ডেট ভইচ ইজ ক্লিয়াৰ তোমালোকে শুনি পাই আছা গোটেইখিনিয়ে কিবা যদি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাইছা মোক ক'ব পাৰা আজি মানে অলপ লাইক উই আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং চাম প্ৰব্লেম উইথ ৰেচপেক্টিভ টু ইউটিউব ओके चलो ओके तो our first topic of today waterbirds of Kaziranga কিয় কাৰণে ইউজ আছে চোৱা they are in headlines following the release of 7 Kaziranga waterbird count which recorded a historic high of 105,540 individual waterbirds across 107 different species. So waterbirds are basically the birds which basically feeds on the water system. যিটো aquatic system হয় তাতে আমি এই birds বিলাকত পাওঁ আৰু ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে the indigenous birds or the birds which are basically from the Kaziranga National Park or আশে-পাশে এনেকুৱা নহয় ইয়াতে migratory birds আহে আৰু যিখিনি birds basically water fed হয় আৰু aquatic ecosystemত বেছিকে তেখেতসকলক পোৱা যায় তো ইয়াতে চোৱা the count was conducted from January 4/11/2026 covering the 166 wetland sites in 10 forest ranges located within the Eastern Assam, Biswanath and Nagaon wildlife divisions. এতিয়া যদি মই কওঁ যে আজি যদি মই এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ তো আমাৰ যিটো নৰ্থ বেংক আৰু যিটো সাউথ বেংক এতিয়া মই যদি কওঁ বিশ্বনাথ ইজ বেসিক্যালি ইন দা নৰ্থ বেংক আৰু সাউথ বেংকত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিখিনি কাজিৰঙাৰ এৰিয়া হয় এই গোটেইখিনি আমাৰ আছে তো ইয়াতে যিখিনি আমাৰ গোলাঘাটৰ এৰিয়া হয় বা নগাঁৱৰ এৰিয়া হয় বা বিশ্বনাথৰ এৰিয়া হয় এই গোটেইখিনি কথা মই কৈছোঁ এতিয়া yesterday also I was talking about a particular wildlife corridor এটা আমি কৈছিলোঁ যিটো আমাৰ লাহৰীঘাট হওক বা আমাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা আহি লাহৰীঘাট হৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি আমাৰ নগাঁও যিটো এটা ৰূপহীৰ পৰা আমাৰ যিটো যায় এই গোটেই এৰিয়াটো এই গোটেই কৰিডৰটো এটা আমাৰ ৱাইল্ডলাইফ কৰিডৰ হয় যিটো এটা আমাৰ ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে এটা বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট টাইপৰ এটা সিচুৱেশ্যন মানে ইমান বেছি মানে মই বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি কোৱা নাই বাট ইয়াতে বহুত বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ আমাৰ ৰেঞ্জেছ আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে ইয়াত বহুত বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰেঞ্জেছ দেখা পাওঁ সেইটো কাৰণে আমি এইটো এটা ইকো সেনচিটিভ জোন হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰি আছো ওকে আৰু সেই কাৰণে আজি যেহেতু আমাৰ ৱাটাৰবাৰ্ডছৰ কথা আহিছে সো দিস বিকামস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে নেক্সট 8th national park তো আমাৰ কোত আহিলে শিখৰ জৱালো national park formerly part of the Sirang Ripu elephant reserve located along the Idro Bhutan border within the Bodoland territorial region. The 316 square kilometer park forms a vital ecological corridor connecting the Manas and Raimana landscapes.
ঠিক আছে সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় চিকনা জোৱালা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওকে সো আমাৰ এটা লাইক ইম্পৰ্টেন্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় আৰু এটো আমাৰ যেটো অসমৰ হয় অসমৰ 8 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্কত ইয়াত জড়িত কৰা হৈছে তাৰপিছত আহিলে ভালচাৰ্স ইন কাজিৰঙা ওকে ভালচাৰ্স ইন কাজিৰঙা এটা চোৱা ভালচাৰ্স যেটো কনজাৰভেশ্যন হয় এই কনজাৰভেশ্যনটো এটা বহুত ওয়াইডলি ৰিকগনাইজড কনজাৰভেশ্যন হয় আৰু এই কনজাৰভেশ্যনটো আমাক এটো কাৰণে লাগে কাৰণ ভালচাৰ্স আৰ সেড টু বি দা টপ কাৰ্নিভোৰছ ঠিক আছে যদি মই আজি এটা সিম্পল ফুড চেইনৰ কথা তোমালোকক কওঁ তো যদি মই কওঁ সাপোজলি গ্ৰাছ ওকে গ্ৰাছ ইজ বেসিক্যালি ইটেন বাই আ গ্ৰাছহফাৰ okay এটা grasshopper is basically eaten by a frog a frog can be eaten by a snake and the snake will be ultimately eaten by hawks or vultures okay or the top carnivores etia ei vultures bilakor at some point of time ami bahut khini enuka vultures pau jikhini IUCN status or mote critically endangered or pore endangered or pore aru even near threatened or pore So, enigua dhornor kisuman amar vultures ase and there are various different species of vultures that we can find. Okay, various different species of vultures. Etia ami jitu Indian vulture buli ko. Indian vultures or amar jitu scientific naam hoy, etu ami janu Gyps indicus. Gyps indicus. Etu amar Indian vulture hoy. ঠিক আছে এতিয়া এই ইন্ডিয়ান ভালচাৰটো আজিৰ দিনত কিন্তু ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হৈ আছে ওকে তাৰ ওপৰত আমি বহুত ধৰণৰ ভালচাৰ্স ইয়াত আহিছে চোৱা ইয়াত কৈছে হোৱাইট ৰামড এণ্ড স্লেন্ডাৰ বিল্ড ভালচাৰ্স হোৱাইট ৰামড এণ্ড স্লেন্ডাৰ বিল্ড ভালচাৰ্স এতিয়া এই ভালচাৰ্স গিটা এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছত হৈ আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ভালচাৰ্সৰ কনজাৰভেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বিকজ উইদাউট আ পাৰ্টিকুলাৰ টায়াৰ not available in the food ecosystem amar ketio food chain to complete nohoy recycle nohobo etia tumaloke swa je ami jitu 10% energy rule tumaloke environment ecology pohisa 10% energy rule eta 10% energy rule ki hoy mo koisilu 10000 kilocalorie karosot ase etu ase grassor usorot etia jeneke grasshopper jodi moi grassok khai tetale I kiman pabo I pabo 1000 kilocalorie 1000 kilocalorie pa kot jabo 1000 kilocalorie pa jabo 100 kilocalorie etu kune pabo etu pabo snakes e okay ba frogs e 100 or para jabo 10 kune pabo 10 pabo snakes e aru 1% kune pabo 1% pabo e vultures bilak to ei bostutu ki hoy jay etu hoy jay amar 10% energy rule okay jimane ami higher like levelot goi thakim himane amar energy jitu amar consumption hetu amar burnout hoi goi thake because some energy are released into the atmosphere in the form of heat to ei bostu bilaku amar karone important hoi jay whenever we are talking about the vultures in Kaziranga next Maharaja Prithu flyover 4.2 kilometer of flyover hoy 4 lane elevated corridor hoy Guwahati stretching from Nunmati to Digholi Puhuri area inaugurated on March 10 okay and this particular entire bridge is laid down on the cost of rupees 852 crore okay next Kenton R Miller award kune pale paise Dr Sonali Ghosh the field director of Assam's iconic Kaziranga National Park and Tiger Reserve becoming the first Indian to win this particular award okay monot rakhiba awards bilak bahut beshi important hoy jay Kaziranga elevated corridor okay so recently ei bostutu dekhwa goisile amar prime minister Narendra Modi damoriak tekhet ahisile Asomole Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for this ambitious project in Koliabor. Aru a elevated project to kiman kilometer hobo 86 kilometer hobo aru kuntu particular highways eta connection hoi ase 715 very important agor dinot ami etu NH37 buli koisilu but azir dinot etu restructure kori pelai amar highway number 2 hoi jay 715 that is very important aru etu eta 35 kilometer elevated wildlife corridor hobo bahut important okay so etu eta basically green field এটা দুটা বস্তু আছে গ্ৰীনফিল্ড আৰু ব্ৰাউনফিল্ড ঠিক আছে এটা গ্ৰীনফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট মানে কি গ্ৰীনফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট মানে সেই জায়গাটো টোটালি নিউ প্ৰজেক্ট এটা হ'ব নিউ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা হ'ব যদি মই ব্ৰাউনফিল্ড বুলি কওঁ মানে কি তাতে এটা এক্সিস্টিং ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল এতিয়া তাতে যদি মই আকো মেৰামতি কৰো তাক ঠিক কৰো বা তাক মই আপগ্ৰেড কৰো তেতিয়াহলে হেতু এটা ব্ৰাউনফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট হৈ যায় বা ব্ৰাউনফিল্ড প্ৰজেক্ট হৈ যায় ঠিক আছে এয়াৰপোৰ্ট বুলি নহয় ব্ৰাউনফিল্ড প্ৰজেক্ট হৈ যায় তো গ্ৰীনফিল্ড প্ৰজেক্টছ মানে কি আজি দিনত আমি কাজিৰঙা দি গলে কোৱাত আমি এলিভেটেড কৰিডৰ দেখিম জানো নাই দেখা মানে কি দ্যাট মিন্স ইটস আ নিউ প্ৰজেক্ট okay
So it is very important. Taruprat highway widening, 30 kilometers of the existing 2-lane highway will be expanded to a 4-lane route, increasing traffic efficiency, and it will cost over rupees 6950 crore. It aims to prevent roadkill and allow free animal movement across 9 recognized corridors, especially during monsoon floods. Etia amar jodi moi ko, this is particularly the highway, যিটো আমাৰ 2-laneৰ হাইৱে হয়, এফালদি যায় এফালদি আহে, 2-laneৰ হাইৱে, we cannot see a 4-lane highway. Okay, so ultimately যদি তোমালোকে excuse me, so তোমালোকৰ যদি if I am crossing the জখলা বন্ধা area, okay, I am crossing the main সিলঘাটৱালা যিটো লাইন, সেইটো যদি মই ক্ৰছ কৰো, তাৰ পৰা মই ডাইৰেক্টলি 2-lane আৰম্ভ হৈ যায়। এতিয়া এই 2-laneৰ জেগাত আমি কি কৰিম, এটা চোৱা, সব গাড়ীটো ডাইৰেক্টলি I can not say that they will directly take the elevated corridor, কিছুমান গাড়ী তলেদিও যাব। Okay, so at some point of time, তলত যিহেতু আমাৰ human population আছে, তলত যিহেতু বহুত market facilities আছে, এতিয়া মই যদি কওঁ, take the example of a region like Kohara. Eta Kohara is a very important tourist destination. Okay, destination hub. Kaziranga National Park ot kiman eta jun Kaziranga jabo bisare, tekhetokole tu elevated corridor to lobo nware, tekhetokole tole diye jabo lagibo. So ultimately ami kaliu pohisilu je foreign touristor jitu agomon amar Kaziranga National Park ot hetu drastically bahise. So kaile porhi aru bahibo, because everyone wants to come here and directly see the respective one-horn rhinoceros that India has got. Okay, so he karone a important project to elevated corridor, important project to eta both far-sighted and foresighted project hoy, which will come in the later stage of time of our country. Next ahi jay Bathoism as an official religion in BTR. Okay, so in a major cultural milestone, the Boroland territorial region government formally recognized Bathoism, the nature-centric ancestral faith of the Boro people, as an official religion option across all official government registration forms. So Bathoism to ki boli kole eta official religion boli declare kora goise the respective government which is led by Hagrama Mohilari today. Okay, so yatswa centered on the supreme deity Bathobari and 5 cosmic elements, very important whenever I am talking about Bathoism. Yate ha ahi jay mane earth, dui mane water, bar mane air, or mane fire, আর okrang mane sky aru ki hoy, it's basically earth. Okay, so এই বস্তুটো আহি যায় আৰু হেতু কাৰণে ৰিকগনিশন as public law during the all Bathau Mahasabha triennial conference code হৈছিলে থেলামেলা নিয়াৰ ঢেকিয়াজুলি। Okay, এটো কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে, শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে, ঠিক আছে। But এটো বস্তু মনত ৰাখিবা, শোণিতপুৰ is not a basically part of this BTR districts. Okay, এটো জানিব লাগে আমাৰ, ঠিক আছে। আৰু এটো আমাৰ ক'ত হৈছিলে, থেলামাৰা ঢেকিয়াজুলি, ঠিক আছে, which is basically coming under the শোণিতপুৰ district. তাৰপিছত Luit Kuor Rudra Borua. So Luit Kuor Rudra Borua was one of the foremost music pioneers of Assam, actor, composer, lyricist, singer and musician. Aru he served with the government of Assam in the public relation department, established the culture and film division in 1970. Notable work of ki pore includes Pokadhanor Maje Maje, Kori Pore Kahot, Kolosi, Halizaki, Kun Menoka Ahe. He was born in Bhimor village near Pornigudam in Nagaon district in 1926, and he was born in Bhimor village near Pornigudam in this particular time period. ঠিক আছে, তো এই জায়গাটো মনত ৰাখিবা আৰু এই মানুহজন মনত ৰাখিবা, he is an eminent music composer, Rudra Borua, আৰু কিহৰ কাৰণে নিউজত আছিলে, because we have tributed, Assam government has tributed him in his death anniversary. ঠিক আছে, তাৰপিছত Assam film Goodbye Guruji, Assam film Goodbye Guruji to premiere at Paris festival Gange Sursi. Okay, আৰু ইয়াতে বহুত legendary actress আইমি বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেখেত ডাঙৰীয়ানী তেখেত আছে। The Assamese film Goodbye Guruji is under news for its official selection and global premiere at the prestigious festival Gange Sursi in France. Directed by Arunjit Bora, the film follows a devoted teacher who uses innovative and sometimes unconventional methods to revive a village faith in learning, drawing rich cultural parallels to Assam's 500-year-old Bhauna theatre tradition. So etu bahut important hoy, jihetu yat describe kora goise the Bhaunas, okay, jitu Bhauna theatre jitu tradition hoy, এই ট্ৰেডিশ্যনটো আমি দেখিছিলোঁ যে ডিউৰিং দ্য টাইম অফ নিউ বৈষ্ণৱাইট চেইণ্ট মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ টাইমৰ পৰা আমি এইটো বস্তু দেখিব পাইছিলোঁ, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা এই বস্তুটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল। অ'কে, তো কালিও মই কৈ আছিলোঁ এবাউট দ্য ভেৰিয়াছ থিংছ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, তেতিয়াও মই বহুতখিনি কথা কৈছিলোঁ উইথ ৰেচপেক্টিভ টু দ্য লেটাৰখিনি। Just a second.
হ'ব বাৰু তোমালোকে PPTs খিনি ভালকে চাই ল'বা অ'কে আজি মই কৈছোঁ অলৰেডি যে উই হেভ গট আ স্মল প্ৰব্লেম উইথ ৰেচপেক্টিভ টু দ্য ইউটিউবৰ অলপ কিবা এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেম চলি আছে আজি লাইভবিলাকত অ'কে তোমালোকে মে বি চাগে নৰ্মেল ভিডিঅ'জবিলাকত নাপাবা যিবিলাক ৰেকৰ্ডেড হৈ গৈছে বাট লাইভ ভিডিঅ'জত অকণমান কিবা এটা প্ৰব্লেম চলি আছে টেকনিকেল যাৰ কাৰণে ব্লাৰ দেখা গৈছে বাট ইটছ অ'কে তোমালোকে PPTখন ভালকে এবাৰ চাই ল'বা বাট মই যিমানখিনি লিখি দিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে ভালকে এটলিষ্ট ফ'ল' কৰিবলৈ চোৱা অ'কে Okay, so Assamese film Goodbye Guruji, important. তাৰপিছত ঝুমুৰ বিনন্দিনী event set a historic world record with 8888 dancers and drummers gathered to perform the traditional Jhumur folk dance at the Horufajai Stadium in Guwahati, Assam. Okay, very important. আৰু ইয়াতে আমি যিমান দেখিছিলোঁ যে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে আহি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ মুহূৰ্তটো তেখেতে এনজয় কৰিছিলে দ্ৰোণা ভূঞা Padmasri, so master practitioner and guru of Sukani Uzapali and Deodhani dance, ancient folk and forms of Assam linked to the worship of snake goddess Manoka. Okay, so he was basically honored with the Padma Shri in 2024. Very important. Orimara Sapori is a rich natural riverine island and wetland ecosystem on the Brahmaputra River in the Sunitpur district of Assam near Techpur. So it is renowned as a critical winter haven for migratory birds and vital wildlife corridor for elephants moving between Sonai Rupai Wildlife Sanctuary and Nameri National Park. Okay, so a particular যিটো আৰিমৰা চাপৰি এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্টলি নিউজত আছিল আৰু হেতু কাৰণে you have to know about the perfect locations that this particular region holds. Okay. তাৰপিছত school dropouts decline. Assam recorded significant 42% decline in its secondary school dropout. Aru, the primary school dropout rate has also notably fallen to 3.8%, reflecting improved student retention despite historical challenges with natural averages. Okay, so Assam records 42% decline in secondary school dropouts. That is a very important. Karan chua, jetia primary education to hek hoy, primary education hek hoy, so secondary education jetia jabo, hekhini time ot bahut khini students e drop out kori dia because they don't want to study further. Because they are ultimately literate, ultimately পঢ়িব লিখিব অলপ চলপকে জানি যায় at least the vernacular language আৰু তেতিয়ালৈকে আমি যেহেতু লিটাৰেট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিওঁ তাৰপিছত যেতিয়া লাইক ক্লাছ 8 পাব লাগে 9 10 এনেকৈ যাব লাগে তেতিয়ালৈকে তেখেতসকল নাযায় আৰু তাৰ কাৰণে ড্ৰপ আউটছ বেছি হয় ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ড্ৰপ আউটছটো কমি গৈছে আৰু ড্ৰপ আউটছটো কমাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে we have got an estimate that আমাৰ যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন ৰেট হ'ব বা আমাৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো বাঢ়িব আৰু সেইটো আমাৰ ভাল হ'ব Demo model for snake bite. Okay, so Demo model, Indian Council of Medical Research has officially adopted Assam's highly successful Demo model, pioneered in the Sibsagar district, to integrate into the nationwide rupees 13.5 crore snake bite mitigation blueprint. So Demo model is a grassroots community-led snake bite management and prevention framework developed by the Demo Rural Community Health Center (CHC) in Assam's Sibsagar district. Okay.
আৰু এটো কি কৰে the model utilizes communities volunteers as a first responders to ensure medical care inside the golden hour alongside real time digital dashboard for trackable hospital care. Okay, so এই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যে when we are talking about the snake bite. Okay, so snake bite ot jetia like people are like bite by this one snake, the critical I would say যদি আমি জানো যে যিমানখিনি আমাৰ স্নেকস আছে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ স্নেকস আৰ নন ভেনামাছ ইন নেচাৰ। এতিয়া যিটো প্ৰথম 60 মিনিটছ দ্যাট মিনছ 1 আৱাৰ, অ'কে, এইটো কাৰণে এইটো আমাৰ কি হৈ যায়, এইটো আমাৰ গোল্ডেন টাইম হৈ যায় বা গোল্ডেন আৱাৰ হৈ যায়। দিছ পাৰ্টিকুলাৰ 1 আৱাৰ ইজ আ গোল্ডেন আৱাৰ। আৰু বাইট কৰাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমি ভাল মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰোঁ দ্যাট মিনছ উই কেন ছেভ দ্য পেচেণ্ট ফ্ৰম এনি ফৰ্ম অফ ভেনামাছ স্নেক বাইটছ। আৰু এই বস্তুটোকে আল্টিমেটলি লাইক উই গোজ ফৰ এণ্টি স্নেক ভেনম ASV যিবিলাক দিয়া যায়, অ'কে, এণ্টি স্নেক ভেনম দিওঁ আৰু ভেনমটো আমি নোহোৱা কৰিবলৈ এণ্টি স্নেক ভেনম দিওঁ। আৰু সেইটো কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ মডেলটোত কি কৰিছে, যিটো কমিউনিটি আছে, যিটো কমিউনিটি ওচৰে পাজৰে থাকে সেই কমিউনিটিটোক ভলেণ্টিয়াৰ কৰালে যে ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ যে এণ্টি স্নেক ভেনম আমি যদি দিব লাগে আমি কেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ হিচাপে আমি কেনেকৈ দিম, কমিউনিটিটোৱে কেনেকৈ দিব, এই বস্তুটো আল্টিমেটলি আমি ইয়াতে ফ'কাছ কৰিছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ মডেলটোৱে আল্টিমেটলি আমাৰ ফ'কাছ কৰাইছে যে হাউ উই কেন ডু দিছ বেটাৰ। Wiki Loves Folklores 2025, international photographic competition organized annually by the Wikimedia community to document folklore cultures, traditional dances, local festivals, and intangible cultural heritage across the globe for open access Wikipedia databases. Okay, so the Wiki Loves Folklore 2025 Noteworthy Contribution Award for India was won by Shivani Tibrawal from Tejpur, Assam. Her award-winning photograph titled Golden Reverence captured the vibrant Bandara festival in Jejuri, Pune. Okay, very very important. Eblak bostu ahi jay, eblak bostu important hoy, which leads to some form of confusion in your exams. Okay, শিল্পী দিবস কেতিয়া হয় আমাৰ জানুৱাৰী 70 আৰু আমি জানো এটো আমি ডেথ এনিভাৰ্সাৰী অফ দ্য কালচাৰেল আইকন ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ নামত আমি এটো সেলিব্ৰেট কৰো। ওকে, Heliwar, Sri Heliwar of CH Village, Sohra, Meghalaya has been conferred the Padma Shri Award 2026 for his contribution to social work and environmental conservation, particularly in the field of afforestation and preservation of indigenous practices. ঠিক আছে, তো এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাই ল'বা। তেখেত হয় শ্ৰী হেলিৱাৰ। অ'কে, আৰু তেখেতে যিটো আমাৰ লিভিং ৰুটছ ব্ৰিজ হয়, অ'কে, যিটো আমাৰ লিভিং ৰুটছ ব্ৰিজ হয় য'ত আমি দেখা পাওঁ ইন মেঘালয়া, তো এইটোক তেখেতে প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি তেখেতে নিজৰ লাইফ ষ্ট্ৰাগল কৰিছে। ৰেয়াৰ মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিছ, অ'কে, কোনকেইটাৰ কথা কৈ আছে, ফেৰুগিনাছ পোচাৰ্ড এণ্ড ডিষ্টিংক্ট হাই অল্টিটিউড ৱাটাৰফল ইন ৰিজনেল ৱাটাৰ বডিজ। তো এইবিলাক এটা নতুন বাৰ্ডছ আহিছে, বেচিকেলি দে কামছ ফ্ৰম চেণ্ট্ৰেল এছিয়া ডিউৰিং দ্য টাইম ৱেন দ্য মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ কাম ইন টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়া। তো এই বস্তুটোকে ইয়াত পোৱা গৈছে। তাৰপিছত আহিলে প্ৰেৰণা স্কিম। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ৰোল্ড আউট দ্য ইম্পেক্টফুল প্ৰেৰণা স্কিম as a universal academic support initiative designed to benefit nearly 4.4 lakh class 10 board examinees across the state. So etu ki hoy prerana, providing holistic support to class 10 students, okay, and ultimately to make this particular people who are basically under the 10 board examinees, they would be given a reliable monthly financial stipend of ₹300 leading up to their final board exams. So 300 টকা কে দিয়া যাব প্ৰেৰণা স্কিমৰ আন্ডাৰত to class 10 board examinees. Munin Borgotoki Literary Award. Munin Borgotoki Literary Award. So yate trust announced a major structure shift by officially transitioning its historical annual youth literary prize into a high profile Munin Borgotoki Literary Writing Fellowships. Okay, so etu last year ami dekhisu for the year 2024 kak dia goise, Papori Bormonok dia goise for her short story collection Porua Puhonia. Okay, Lachit One Satellite. তো লাচিত বুলি আমি দো কৈছো, বাট ইয়াৰ একচুৱেলি ফুল ফৰ্মটো কি হয়, লাইফ এমেচাৰ কমিউনিকেশ্যন হাব ফৰ ইনোভেটিভ টেকনলজিজ। লাইফ এমেচাৰ কমিউনিকেশ্যন হাব ফৰ ইনোভেটিভ টেকনলজিজ। অ'কে, তো এইটো এটা হিষ্টৰিক ষ্টুডেণ্ট ডেভেলপ নেনো ছেটেলাইট হয়, ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বাই আছাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি, মেকিং ইট দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট প্ৰজেক্ট অৰিজিনেটিং ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া।
আৰু ইয়াৰ নামটো আমি কাৰ লগত ৰাখিছো legendary Ahom general Lachit Borfukon ঠিক আছে Shaurya Chakra to Major Bhargav Kalita so Shaurya Chakra is one of the India's highest peacetime military gallantry awards okay so present কাক কৰা গৈছে extraordinary valor and self sacrifice while on engaged in direct enemy action so our own Assam son of the soil Bhargav Kalita and he is in the ranks of major okay আৰু আমি জানো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফেলছ বুলি ক'লে one of the very dreaded infantry wings of the Indian army who basically operates in the insurgency areas just like Jammu and Kashmir okay so 44 RR hawk ba 50 RR hawk এইবিলাক এটা বহুত dreaded battalion they are said to be the ghost okay ghost of the forest okay ভূত হয় গেল ভূত তাৰ পিছত Katha Bhaibhav and Sahitya Jyoti awards okay so Sahitya Jyoti and Katha Bhaibhav are prestigious literary and cultural honors instituted by the Notun Pur Prakashon Porikhod in Lakhimpur, Assam, presented annually since 2006 to recognize notable writers who have significantly contributed to Assamese literature. ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা Katha Bhaibhav award was conferred upon noted writer and critic Mayur Bora while the Sahitya Jyoti award was given to fiction writer Ajanta from Arunachal Pradesh. Sukhoi 30 MKI crash so I mean recently we have lost 2 pilots okay it's not only the Sukhoi 30 even ইয়াৰ পিছত এটোটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰৰ ফালে হৈছিলে তাৰ পিছত আমি ৰিসেন্টলি দেখিছিলো যে কেনেকে আমাৰ লাইক জোৰহাটতো এটা ক্ৰাশ হল তাতেও আমি বহুত কিটা 4 জন মান পাইলটস বুলি নকওঁ দুজন পাইলটস হয় তাৰ মাজত দুজন they were basically from the Indian Air Force team so তেখেতসকলো তাতে like they were killed in action so Sukhoi 30 MKI twin engine twin seat super maneuverable fighter aircraft that forms the backbone of the Indian Air Force fighter fleet with key strategic squadrons stationed at Tejpur and Chabua to secure the eastern frontier. Chabua kor ase Chabua ase Dibrugad. ঠিক আছে so eto crash hoise recently Karbi Anglong district and we have lost 2 pilots these are the 2 pilots may their soul rest in peace. Hemanto Dotto 24 September 1941 to 11 August 2025 Indian dramatist film director and lyricist so he just recently passed away আৰু তেখেতে কোন কিটা এৱাৰ্ড পাইছে একিটাও ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় 2017 চনত ভবেন বৰুৱা এৱাৰ্ড পাইছিলে 2024 চনত তেখেতে অসম সৌৰভ এৱাৰ্ড পাইছে ইট ইজ ওয়ান অফ দি সিভিলিয়ান এৱাৰ্ডস ওকে আমি পঢ়িছিলো অসম ভৈৰৱ অসম সৌৰভ অসম গৌৰৱ ঠিক আছে আৰু দত্ত ডাইড অন আগষ্ট 2025 at the age of 83 okay Assam state bird দেওহা spirit duck বা আমি যদি সাইন্টিফিক নেমটো চাবলৈ যাওঁ Ascornis scutellata okay white wing wood duck okay so ইয়াৰ কাৰণে কনজাৰভেশন এফৰ্টস চলি আছে কাৰণ আমি জানো যে this is particularly a critically endangered bird IUCN statusৰ মতে এটো এটা critically endangered bird হয় ঠিক আছে so আমি ডিক্লেয়াৰ কেতিয়া কৰা গৈছিল 2003 চনত আমাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিল and it is basically recognized as critically endangered under IUCN red list Navakanta Borwa born on December 29 1926 okay prominent works আৰু আমি নবকন্ত বৰুৱাক আৰু এটা নাম দি কি জানো এখুত পকাইদো okay বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এবিলাক কেতিয়াবা খুদি দিয়ে পেন নেম okay signature name okay আৰু আসল নামটো লগত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় তো his poetry collection হে অৰণ্য হে মহানগৰ 1975 he won Sahitya Academy Award for ককা দেউতাৰ হাড় নবকন্ত বৰুৱা died on 14 July 2002 তো যিহেতু আমাৰ ডেট টু ডেথ এনিভাৰ্সাৰী তেখেতৰ গৈছে হেতু কাৰণে আমি তেখেতক ৰিমেম্বৰ কৰিছিলো ৰিসেন্টলি স্পেশাল ৰিভিজন অফ ইলেক্টৰেল ৰোল তো ইয়াতে আমি যিমান বিলাক আমি জানো স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজনৰ কথা পাতিছে তো আমাৰ যিমান বিলাক ডাউটফুল ভোটাৰছ আছিলে সেই ভোটাৰছ বিলাকক চেক কৰিবলৈ আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিভিজনটো লৈছিলো বিফোৰ দা ইলেকশন মেন্ডেট বিফোৰ দা আসাম ইলেকশনস আল্টিমেটলি ডান বাই দা ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া Minoti Sodhuri Award instituted by prominent socio-cultural organization Jyoti Rupa in memory of the patron and art enthusiast Minoti Sodhuri. The regional accolade honors exceptional lifelong contributions to Assamese theatre and cultural advancements. Okay, both important hoy. So kak dia goise academician Dulal Roy. Okay, ki bostu Minoti Sodhuri Award. Assam elections. So eto already amar hoy gol. Dar Puja, centuries-old ritual observed by the Koch royal family of Dorong, Assam during Vijay Dashmi. In the Dorongi dialect, Dar means arms and ammunitions, and the traditional dates back over 400 years to the reign of King Bolinarayan of the Koch dynasty. Aru ekhetakholor karone cultural importance to bahut beshi hoy of this particular festival. Golden Boy Gilbert Stone.
So farewell of the golden boy, Assam mourns football legend Gilbertstone Sangma. Okay, so tekhete remembered as the golden boy or the man with the golden boot, legendary Indian international footballer hoy Assamor pora, aru tekhetor recently 71 boyot we can see that he died. Okay, and his contribution is very important for India's football. Okay, aru tekhetok highest civilian erat Assam Saurav award 2022 sonot dia goisile. বুক জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জীৱন আৰু দৰ্শন. অ'কে, চ' এখন বুক ৰিচেণ্টলি লিখিছে প্ৰগ্ৰেছিভ ৰিচাৰ্চাৰ কোনে? ইছমাইল হুছেইন, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. ভূপেন হাজৰিকা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড, ভূপেন হাজৰিকা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড, 6 এমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ ৰিচিভছ ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ. ত' যিমানকেইটা ৰিচেপ্টেণ্ট আছে ইয়াতে মই গোটেইকেইটা দিয়া গৈছে, তোমালোকে এবাৰ নামকেইটা পঢ়ি ল'বা এণ্ড দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ কেটেগৰিজ. অ'কে, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুতবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক. এবাৰ ভালকে পঢ়ি ল'বা, পঢ়ি ল'লে ইউ কেন ডাইৰেক্টলি গেট আ ভিউ অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ নিউজ. Indira Miri was a pioneering Indian educationist from Assam, widely known for her efforts to promote education and empower tribal communities in the remote northeastern frontier agency. Okay, the most famous book about her life is Mereng, meaning the star, by Anuradha Sharma Pujari. ঠিক আছে, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট ইৰিগেশ্যন স্কিমছ systematically upgrading agrarian infrastructure. So government rupees 34.8 crore Singwa water supply pilot project কৰিছে বকোত. Okay, so it introduces a modern underground pipeline network to replace wasteful traditional open canals across 1427 hectares of farmland. And a particular project to central scheme project hoy like PM Kusum, which integrates solar powered agricultural pumps. The state is actively pursuing Har Khet Ko Pani vision to elevate from productivity and multi-cropping capabilities. So এই বস্তুটো ক'ত হৈছে? ৰিচেণ্টলি হৈছে বকো where in Kamrup. ঠিক আছে, তো এইটো 34.8 crores প্ৰজেক্ট হয় যিটোক আমি কৈ আছো সিংগুৱা ৱাটাৰ সাপ্লাই প্ৰজেক্ট ইন বকো. Dr. Lakshahira Das, so she was an Indian writer, singer and professor, became the first female artist to receive AIR approval in 1948. Sangeet Natak Academy paise 2022 sonot. Okay, and she recently passed away in March 14, 2025. Promotesh Borua, pioneering actor, director and screenwriter, played a foundational role in early Indian cinema. Best known and directing starring 1935 film Devdas. His work spanned both Assamese and Bengali cinema, setting a high dramatic standard for the eras that followed. Promotesh Borua, very important. Assam CM at WEF. Okay, that is the World Economic Forum. Okay, so World Economic Forum kor hoisile Davos to pitch the state as a prime destination for global business and industrial investments. So tekhete eblak kotha kole, securing a future ready workforce, multilateral meetings, government of the India delegation, travel and tourism, $10 trillion, health and healthcare forum, এই গুটেখিনি তেখেতে কহা তাত ডিসকাস কৰিছিলে আৰু হেতু কাৰণে নিউজত আছিলে. Padma Awards 2026 এখিনি মই অলৰেডি কলো, ষ্টিল মই এবাৰ ৰিপিটিশন কৰিছো তোমালোকক যাতে তোমালোকে এই Padma Awards খিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা. Ancient temple ruins in Nagaon. So Nagaon district is a home to several significant ancient temple ruins. The most notable include the Amtola archaeological sites and recent discoveries in Kampur dating to the 10th to 12th century, along with Ahom era sites like Hatimura temple. So this includes Kiki asa sailwa Amtola archaeological sites near Hozai, Kampur and Borgaon, aru Gosaijuri archaeological site Doboka. ঠিক আছে, এই তিনটা জায়গাত ancient temple ruins আমি পোৱা গৈছে, and that becomes very important. Purnima Devi Bormon among the Times magazine Women of the Year 2025. Okay, so tekhet kun hoy? Tekhet hoy wildlife biologist. Okay, wildlife biologist. Okay, and she worked with the Hargilla army. আৰু হেকানে তেখেতক টাইমছ গ্লোবাল উইমেন অফ দ্য ইয়াৰৰ কিতাপটো দিয়া গৈছে. জানি সিকাৰ ফেষ্টিভেল primarily around tribal women কৰে in Jharkhand. Okay, basically in relation to the festival of family celebrated for the first time in Assam by the Adivasi community. Okay, who basically belongs to that particular area. Okay, so hetu karone etu newsot asile. তাৰপিছত Moghai Oza Award 2026. So instituted by the Jorhat district unit of the Assam Jatiyobadi Yuva Chhatra Porishad, the annual award honors individuals for their extraordinary contributions to Assamese folk music, culture and dance.
It commemorates the legendary dhol maestro Moghai Oza on his death anniversary on March 15. Hekane, we can see that the legendary Assamese folk artist, choreographer, and Bihu dance expert Ranjit Gogoi was honored with the 16th Moghai Oza Award. Okay, very important. Ranjit Gogoi ডাঙৰীয়াই কি পালে Moghai Oza Award আৰু কোনে ইনষ্টিটিউট কৰিছে অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ Poaching of Bengal florican, critically endangered Bengal florican poached and consumed in Assam. আৰু এটো কোড হৈছিলে এটো আমি দেখিছিলো যে locally known as Ulumora in Assam remains a highly erratic but devastating threat. India holds roughly 85% of the remaining global population, estimated between 50 and 400, and majority of the Indian population is concentrated in Assam, especially across the alluvial grasslands of Manas National Park, Aru Kaziranga, and Orang Tiger Reserves. Okay, so এটো দেখি যায় তোমালোকে অৱস্থা বেংগল ফ্লোরিকানটোৰ গুটে জলাই মেলি একদম মানে রোস্ট কৰি খাবলে ৰেডি আছিল তাৰ পৰা এটো মানে বসুৱা গৈছে বসুৱা মানে কি মৰিলে বাট ৰেস্কিউ কৰা গৈছে ইউ ক্যান সি একদম রোজ গ্রিল হৈ আছে একেবাৰে সো দ্যাটস দ্য কন্ডিশন অফ বেংগল ফ্লোরিকানস নেক্সট ইউ ক্যান সি অজবেকিগা জুবিন গার্গিয়ানিয়া এটো কি হয় locally known as monjai is a species of flowering plants in the family this Melastomataceae discovered in the grassland ecosystem of Manas National Park in the Indian state of Assam. So a species to kune describe korise by botanist Bonali Das, Prohop Pulpra and Nomita Nath following taxonomic results of the genus in northeast India. Okay, aru naam to ami dekhiye gom paisu je kar namor relation hoy eminent singing legend Zubin Garg. Okay, so please do remember this name. It's a species of flowering plant. Okay, এই নাম বিলাকতকে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এই লোকেল নামটো আৰু এটো কি হয় flowering plant নে what others. Okay, কাৰণ মই যোৱাকালি এটা butterfly নামো কৈছিলো which basically is in the name of this legendary singer. Assam Vishwakarma Samman, তো 17 September our honorable his excellency Lakshman Prasad Acharya today presented the governor Assam's Vishwakarma Samman to 6 Divyangan, recognizing their outstanding contribution in various fields. Okay, so yate naam gita ase gute gita to ebar bhalke sai loba naam gita bahut important hoi jay naam bilak golden langur recognized by its striking metallic cream to golden form, so confined mainly to the Manas, Sankos and Brahmaputra rivers. So golden langur population in Assam is estimated to be around 7396 individuals. Okay, rediscovery of alpine plant species. So yate eta alpine plant species jitu ami rose family dhoru to he bostu to ami eta recently discover kora goise aru researchers e etuk ami vulnerable category dhora goise. Okay, so rare Himalayan plant rediscovered after 120 years aru etu kot paise in this region of western Arunachal Pradesh jikhini Sela Passor usor hoy. Thik ase, first Assamese to swim English Channel twice, so tekhetor naam ami sobe janu Elvis Ali Hazarika. Okay, so tekhete swim korise English Channel to twice. New flowering plant Mycetia assamica, so the discovery location to kot hoy Garbanga Reserve Forest. Okay, aru key features ki hoy woody shrub hoy dekhise tumalake cluster of yellow to white flowers and named after highlight Assam's rich botanical and biogeographical heritage. Assam's Ullati, so securing 20-year Indian patent for its innovative bagless compressed true whole leaf tea dips. Okay, so yat dekhisa etu Ullati aru etu eta bagless dip hoy bahut important hoy aru etu kune found korisile Upamanyu Borkotoki and Angshuman Bhorali aru teke duijone Shipsagar based startups have revolutionized the tree drinking experience by creating fully compostable bagless dips made entirely from uncrushed whole leaves bound with natural string. ঠিক আছে, Pandit Hemchandra Goswami, so prominent historian and poet, so he was born in this particular date aru
গৰাং সত্ৰত আৰু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু তেখেতে পাছ আউট কৰিছিল মে 2 তো তেখেতৰ যিটো আমি ডেথ এনিভাৰ্চাৰী হয় সেইটো আমি ৰিমেম্বাৰ কৰি পেলাই তেখেতৰ নামটো ইয়াত আহিছে পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী mosquito fish in Assam you can see it looks like the mosquito okay kiba mohor nisna lage so introduction of this particular fish in Assam's water bodies initially intended a biological control measure to combat malaria and dengue by consuming mosquito larvae okay so important hoy mosquito fish UCC in Assam uniform civil code so both importantly news asile passed by the state legislative assembly third state in India after Uttarakhand and Jharkhand are already ase UCC and the first in the northeastern to adopt the uniform civil law framework okay so UCC বুলি কলে আমি জানো যে it's a very important law uniform civil code আৰু আমাৰ যদি মই DPSP ত চাও তেতিয়ালে article 44 ৰ আন্ডাৰত আমাৰ এই DPSP ত UCC ৰ কথা লিখা আছে তো UCC in Assam is a very important thing Rabha Dibo 20 June so legendary cultural icon freedom fighter and revolutionary social reformer okay Kolaguru Vishnu Prasad Rabha and his famous dialogue Hal Jar Matitar and himself donated major chunks of land to the people Ambubasi Mela so Kamakhat recently Nilachal Hillot ami dekhisu je ma Kamakha dorkhoner karone Ambubasi Melar eta dangor festival arambho hoy aru yate jitu ami 3 days temple doors remains completely closed and is believed that this time the devotees observe traditional restrictions on cooking worships okay and ultimately after it's the 4th day the doors gets open angodak spring water and anga bastra sacred red throat prasad to the legs of visiting pilgrims and tantric sages so boke ei bostu duta dia jay so please remember angodak and anga bastra eti koli duti pat scheme basically in relation to the tea tribe community so Mukhyamantri eti koli duti pat scheme is an Assam government welfare initiative launched to honor tea garden workers and celebrate 200 years of Assam tea provides one-time financial assistance of rupees 5,000 to eligible permanent and casual tea garden workers. Over 6 lakh workers across 836 tea gardens spanning 27 districts in Assam are covered under this particular scheme. So very important, Eti Koli Duty Path scheme. ঠিক আছে? Concert tourism in Assam. So আমি জানো যে recently upcoming times ot এটা ডাঙৰ concert আহিব like by the time of November we can see that there will be a concert destination and we can see that there is a particular MOU between the big three entertainment bookmaiso to formalize the state's concert tourism policy already amar 2025 sonor December ot American rapper Post Malone ahi goise okay aru etia upcoming times ot we can see that another such concerts will be coming towards Guwahati and it will be made a very important destination for concert or ultimately making Guwahati as a concert hub ঠিক আছে flash flood in Arunachal Pradesh so recently eta dangor flash flood hoy gase June 24 26 recent or kotha jar karone amar water level in Assam has directly increased okay so already it's a very triggering and warning sign directly coming in from our neighboring state and a Himalayan state Pragyan Bharati scheme so Pragyan Bharati scheme flagship education initiative to financially support students and promote higher education across state it is administered by the director of health education an umbrella program including the highly popular Dr. Bonikanto Kakoti Merit Award that is a free scooter distribution alongside substantial western welfare like college fee waivers free textbook and subsidized hotel accommodation ঠিক আছে তো এটো আহি গল Pragyan Bharati scheme ultimately launched by the government of Assam okay to financially support students and promote higher education across the state ঠিক আছে breakthrough prize winners from Assam prestigious scientific award often referred to as Oscars of science recognizing major discoveries in fundamental physics, life sciences and mathematics. Okay, so to kak dia gol physicist from Assam Dr. Otonunath. Dr. Otonunath. Okay, physicist from Assam. Very important kodi dibo ebilak bostu. Guwahati ring road project. So ring road to be constructed in Guwahati to east traffic. So etu eta 5729 rupees crore Guwahati ring road project 121 kilometer transformative infrastructure develop kone koribo NHAI koribo designed to decongest the city and streamline long distance traffic on east west corridor NH27 and it is scheduled to be completed by late 2027 2027 sonor last or phale etu complete hoar ami asha rakhisu Guwahati ring road project Assamese feature film Akuti Longing
gained significant global recognition when it was officially selected in 2026 New York Indian Film Festival, where it had its world premiere. Direct kune korisile, direct korisile Snigdha P. Roy. Akuti traces the emotional journey of an 8-year-old girl coping with the loss of her mother as well as her tender bond with her father. ঠিক আছে? Cytodactylus raimonesis, commonly known as Raimona bent-toed gecko. Okay, gecko hab buli kon je ami gecko. So newly discovered species hoy reptile identify kora goise April 2024 on Kasugao Forest Division Kokrajharot, and species named after the nearby Raimona National Park, which serves as vital ecological sanctuary in the eastern foothills. Very important. Okay, so naam to monot rakhiba, Raimona bent-toed gecko. Mula Gabharo Day, so ketia diye 29th May, to honor the legendary Assam warrior king Mula Gabharo. Okay, Poti Hadini Dibo ketia hoy April 21, and she basically is the last queen of the Chutia dynasty. Okay, and she has been remembered as a legendary warrior queen on her basically death anniversary. Joymoti Dibo, Poti Joymoti Dibo ketia hoy 27 March, supreme sacrifice, patriotism and unyielding courage of the 17th century Ahom princess Joymoti Kumori. Okay, very important part. Okay, so this marks the end of the Assam marathon. Ami jiman khini korilu 300 plus topics, we have covered the most important topics right from 2025 as well as 2026. Ami gute khini cover korisu. So ebar bhalke gute khini tumaloke sai loba, it will be definitely helpful for you. Jekhini PPTs and PDFs lage tumaloke tolot dia link ot pai jaba, aru jiman kita mur video ase gute kita saba, sai loi play you can directly have a go through. Okay, so that you can better revise well. Okay, jehetu besi din nai, aji 1 tarikh hole 2 3 4 3 din ase, এই 3 dinot bhalke Assam question revise kora. I can guarantee you that the questions will be from this particular discussions. Okay, so moi tumalokor after the exams I will come up with the proof that how much this is important and how much this particular carries some main terms of topics that you need to revise before your exam. So I wish you all the best and I hope you have liked it. Jodi bhal lagil video kita gote kita saba, give a like, subscribe kori jaba, and for any other videos please do subscribe to the channel of CSAP Academy, aru jak lage please do share this particular video, sobe kintu like koribo na pahoriba. Okay, so thank you all. PDF kini loi loba, download kori loba. We'll see you soon and all the best. Please do well, please don't be nervous. Okay, jekhini jana bhalke revise kora aru tate attempt kori ahiba. Okay, so see you soon with some next wonderful videos in the coming times. Thank you all.